उत्तर बंगाल के बड़े हिस्से में आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन की प्रतिक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन ने सौरभ गांगुली फाउंडेशन के साथ मिलकर इस क्षेत्र में संकटग्रस्त परिवारों की सहायता के लिए एक बड़ी खाद्य राहत पहल शुरू की है। इस पहल के तहत सिलीगुड़ी और उसके आसपास के 2500 से अधिक प्रभावित परिवारों को प्रतिदिन पौष्टिक पका हुआ भोजन वितरित किया जा रहा है और यह सेवा कम से कम 10 दिनों तक जारी रहेगी, जिससे आपदा से विस्थापित लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। देखिए हमारे संवाददाता प्रीति सिंह की रिपोर्ट। उत्तरबंगे যে ভয়াবহ বন্যা হয়েছে গত 4 তারিখে, সেই ভয়াবহ বন্যার পরিস্থিতিতে প্রচুর মানুষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। সেই কথা শোনার পরে আমাদের সকলের প্রিয় দাদা শ্রী সৌরভ গাঙ্গুলি মহাশয় ওনার ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে এই ফুড ডিস্ট্রিবিউশনের একটি আয়োজন করেছেন। সেটা ইসকন এবং সৌরভ গাঙ্গুলি মহাশয়ের ফাউন্ডেশন যৌথভাবে প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষকে এই দুপুরের মধ্যাহ্ন ভোজন দেওয়া হবে। শিলিগুড়ি পার্শ্ববর্তী এলাকায় এবং জলপাইগুড়ি নাগরাকাটা এসব জায়গায় আমরা কভার করব যে বন্যা কবলিত এলাকাগুলিতে। আমরা ধন্যবাদ জানাই শ্রী সৌরভ গাঙ্গুলি মহাশয়কে, ওনার এই মহতি উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাই যে উনি এই সময় আমাদের উত্তরবঙ্গবাসীর পাশে দাঁড়িয়েছেন। সকালে ভালো থাকুন, ধন্যবাদ।